Ovo što vidite je novi laser od proizvođača Sculpfun, ne znam izgovoriti pravilno, ispričavam se. Zove se E1 Pro Dual, radi se o laseru koji dolazi sa dvije glave. U ovom videu kratkom ćemo pričati o tome šta je dobro na laseru, ali ćemo ujedno tako pričati šta je negativno. Jer moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja vam odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. Let's go, idemo. Vrlo ćemo kratko pričati prvo o tehničkim podacima, radi se o sljedećem da je ovo laser koji ima 400 x 320 mm radnu površinu. Dolazi sa mrežom, znači dobit ćete onaj honeycomb odmah unutra. Normalno ako uklonite možete automatski malo viši materijal uzimati, to nemojte zaboraviti, to je manje više kod svih lasera. Kao što vidite dolazi zatvoren sistem, znači ovo je laser koji je zatvoren, ima dva ventilatora, ima crijevo koje izbacuje van, ima takozvani Core XY, znači isto mehanizam, kao što smo imali u Creality u Falconu A1, znači identični su, čak identičnu brzinu spominju. Međutim, zato što ovaj laser ima dvije glave, jedna je 21 W, druga vam je glava 3 W infracrvena, znači može raditi u osnovi brže nego onaj Creality, samo zato što će u stvari 21 W laser u stvari to malo brže odrezati ili gravirati u odnosu na onaj. Ono što sa vanjske strane odmah možete vidjeti, naravno da je to zatvoreni laser. Kada vam otvorim poklopac, kao što možete vidjeti odmah isto tako kameru, znači ima isto kao i Creality. Ono što je prvo vizualno i što će svima upasti u oči, znači Creality je imao ovdje vrata. Mogu reći da ta vrata u nekim situacijama su velika pomoć. Ne toliko za stavljanje i vađenje materijala, više zbog toga da vizualno vidite kada podešavate laser gdje želite da krene. To je u stvari velika pomoć kada bih imali ovdje u stvari vizualni dio. Ovaj laser isto tako ima zračnu pumpu s kojom puše zrak tako da bi omogućio vam bolje i kvalitetnije graviranje i rezanje. Ujedno ima to izmjenu glave, da vam pokažem ovako na prvu. Glava, ovo je konkretno 3 W ta glava. Jako pametno je zamišljeno i relativno brzo mi izmjena. Znači nije ono najbrža, ali mogu reći da je vrlo jednostavno. Meni se ne sviđa što su stavili dva vika, jer dok ta dva vika odšarafite pa ponovno zašarafite, tu u stvari vremenski gubite. Što se samog tiče kablova, imate uključi i isključi i 3 W ne koristi pumpu, dok klasični 21 diodni koristi. Ono što je još isto zanimljivo znati, znači da ta dvije glave u stvari ne izgledaju identično u smislu dole kad ih gledate. Znači ova infracrvena znači malo drugačije, ravno je, dole nema suženja nekoga, ajmo reći fokusa tog lasera, dok ovaj ima fokus. I druga jedna velika prednost je, a to je kad pokušavate odrediti gdje je nula na materijalu, pa sad gledate da on ocrta to, da vam iscrta odavde ću početi gravirati. U toj situaciji kada imate ovaj 21 je puno lakše namjestiti, puno zgodnije i puno se bolje vidi, dok kod 3 W on, bez obzira što ste uključili funkciju da vam pokaže, on to baš ne pokaže tako dobro, tako da morate malo, ajmo reći, pucati gdje ćete krenuti, da li je to dobra lokacija ili nije. Kako sam laser dolazi sa dvije glave, proizvođač vam govori da imate izuzetno veliku i široku lepezu šta možete gravirati ili rezati. Drugim riječima govore oko preko 350 materijala. Ja sam isprobao, ja ne mogu sad reći svih 350, ali ajmo reći ovako, udario sam po onim osnovnima glavnima koji su najčešće gdje manje više svi mi koristimo taj laser. Što se tiče samog postavljanja lasera, znači da ga pripremite za rad, u kutiji kad ga budete izvadili manje više sve se nalazi unutra, složiti, spojiti sve kako treba je stvarno vrlo jednostavno, ne svodi se na ništa spektakularno. Sama glava diodna 21 odmah dolazi spojena, dok je ova 3 W stoji vam sa strane, tako da je u principu samo izvadite iz kutije. Kablovima, što se tiče kablova, stvarno dobijete sve što trebate i možete odmah početi raditi i dobijete manji komadić materijala, što sam ja rekao i zadnji puta je vrlo bitno za nekoga ko prvi puta kreće, znači dobit ćete manje komad materijala da možete krenuti i isprobati laser prvi puta. Naravno, ja sam na početku odmah udario sa laserom po onoj klasici, znači da vidimo gdje smo, šta smo, kako će se ponašati, da li je to isti, ajmo reći, isti rezultat i koliko će to brzo napraviti u odnosu na nekakav drugi laser. Tako da vam mogu odmah slobodno reći da vidit ćete razliku zato što je to 21 u odnosu na neki laser koji je 10 W. Definitivno se vidi razlika upravo zbog tih 21 W, zato što taj isti posao malo brže može napraviti. S druge strane sam namjerno testirao još ovako neke malo zeznutije stvari i tu se isto fantastično jako pokazao, dosta dobro je napravio neke detalje. I mogu slobodno reći ovako, kada dođe do ovoga graviranja i rezanja u drvetu, ne morate se ništa bojati, radi ko sa. Isto tako sam gravirao znači na džins,
pokušao sam isto to napraviti, tu sam malo čak radio varijaciju na teme, pa ćete vidjeti napisao sam namjerno kolike su brzine bile za rezanje i graviranje, točnije ovo je sve bilo graviranje, ali sam ja mijenjao namjerno jačinu da vidim kako će se ponašati na tkanini. Kao što možete vidjeti, izašlo je fantastično, meni se jako sviđa i jedna mala napomena za neko ko bude s ovim se pokušavao igrati, uvijek testirajte, uzmete neki stari komad ili uzmite dio hlača gdje neće se to vidjeti da ste to testirali i napravite taj nekakav inicijalni test, čisto da vidite omjere snaga kako se ona ponaša. Jer moći ćete jako fino podesiti da dobijete da se samo lijepo vidi ta gravura, znači da taj izgravirani dio bude savršenstvo bez mane. Akrili uopće nisu bili problem, znači odrezao je akrile sa velikom lakoćom. Moram priznati, to apsolutno nije bio problem. Čak mislim da ima malo previše snage. Moram priznati da onaj 10W laser u stvari to možda čak i malo bolje radi nego ovaj od 20 za akril, zato što treba malo veće podešavanje, u stvari morate malo više puta isprobati i naći ćete sigurno kombinaciju koja će manje spaljivati rub. I dalje će odrezati normalno i sve. E sad, jedna mala napomena. Ja kad sam zadnji puta rezao akrile u onom Creality-u, kod njega vam je recimo za zeleni ili za crveni i za žuti bilo drugačije koliko puta morate proći istu liniju da bi ju odrezali. Ovdje se to desilo malo čak i čudnije. Na šta mislim? Recimo zelenu je trebalo samo 3 puta proći da bi se odrezala, dok crveni recimo akril vam je trebalo 2 puta da prođe, a žuti isto tako 2 puta morali ste proći preko istog mjesta da bi odrezao. Dok kod onoga Creality je bilo to skoro duplo, nije baš uvijek, ali ajmo reći da sam recimo negdje morao čak 4 prolaza napraviti da bi odrezao, negdje sam morao 3 napraviti i tako dalje, samo da bi napravio isti taj rez. Zato evo da imate ideju da s ovim u stvari ćete napraviti to puno brže. Ovo što sad pokazujem što sam napravio, prvo sam odrezao taj komad drveta, to je malo jače od 17 mm debel komad materijala. Iz 2 prelaza ga je odrezao, znači išao sam prvi krug, drugi krug i on ga odrezao. Žao mi je, jako je teško slikati nešto, video propuštati kroz ovo zeleno, vrlo se slabo vidi, zato nećete imati toliko videa kako laser reže, jer mi je jako teško snimiti, a čim malo pipnete poklopac ili nešto, on podivlja, reagira, ako ostavite kameru unutra, on ju udari, sruši i tako dalje. Tako da je vrlo nezgodan za snimiti nešto kako on reže ili gravira. Tako da, evo, možete sam vidjeti konačni rad, ali nećete vidjeti same snimke kako on to radi. Ali idemo mi pričati o onome šta je napravljeno. Znači, dole vam je zeleni akril, koji je isto tako odrezan bez neke velike drame, u isti oblik. Na njega ide prvi vanjski komad drveta koji je brušen, znači taj rub je brušen s vanjske strane i unutrašnje strane. Sa Boschovim brusnim papirom moram reći da moram ga pohvaliti jako dobro i jako lagano s njime to možete napraviti, prva liga stvar. S druge strane, znači isto tako je obrušen onaj mali komad što ide unutra, to se sve zajedno zaljepi i dobijete pod navodnicima nekakvu nagradu, ajmo je to tako nazvati. Meni se osobno to jako sviđalo kad sam vidio na internetu, pa rekao ajmo probati napraviti. I odmah mala tajna, bez nekih velikih muka posebno, to je u light burnu odrađeno, što se kaže, za 5 minuta. Prije nego što pokažem neke još stvari, pokazat ću neke neuspjele stvari, radi se o sljedećem. Znači ovo je papir za passepartout, točnije karton za passepartout. Ja sam išao gravirati na njega i kao što ćete moći vidjeti na videu kad vam bude malo zoomirao, gornji dio je izašao jako lijepo. Međutim, kad ja ovako sad stavim, nemojte misliti da ga ja savijam, on se sam deformirao i sav, ajmo reći ovako, materijal koji imam po studiju se izvitoperio do besvijesti zbog vlage u zraku, tako da je bilo izuzetno teško ga učvrstiti na sam laser, pošto ga spuštate relativno nisko kada on ide gravirati ili rezati, to znači ako je savijen materijal, on jako lagano njega udari i pomakne. Tako da je to jedan od velikih problema. E sad, ja imam one magnete, ako se neko sjeća što sam ja na X-Toolu, znači u jednom momentu čak ih izgubio pa pokušavao spašavati i tako dalje. I oni su super, ja sam ih mogao koristiti na onom Creality-u, ja sam ih koristio na nekim drugim laserima koje sam testirao. Međutim, ovo sače koje ćete dobiti ovdje ima izuzetno malo oko, znači baš je onako malo, nemate šta vidjeti. Tako da za jedan od laserskih projekata rezanja ja sam morao izrezati, znači male drvene napraviti koje će ga stopirati, znači istisniti unutra, istisniti materijal da drže tijekom graviranja i rezanja, jer nisam imao drugu mogućnost, jer kao što sam rekao, samo sače vidjet ćete na kameri, ću vam snimiti koliko je u stvari ima malo oko. Jako je malo, jako je teško naći nešto što ćete u stvari gurniti unutra da drži i da zaglavi materijal, jer kao što sam rekao, sav materijal je
za manje od par dana ovo dobio. Znači, savio se u svojim smjerovima. E sad, išao sam gravirati i rezati nešto što, ja bih rekao ovako, na Balkanu svi kad pričaju o laserima i graviranju i rezanju, svi odmah misle na dasku za rezanje. Znači, to im je ono prva ideja. Tako da odmah ovako idemo u upozorenje. Ko drpi tekst ili ovo što smo ja i Maki napravili, 100 eura Makiju, 100 eura meni za autorska prava. Pa ćemo krenuti ovako. Znači, tu smo isprobavali, ovo je jedna jeftina jako ova daska za rezanje. I tu smo išli isprobati taj tekst koliko će ga duboko gravirati. Kao što možete vidjeti, ja ću pokušati to snimiti najbliže što mogu. Dosta velika se dubina dobila jako lagano i ovo je izgravirano za manje od 4 minute. Znači, ovo je jako brzo bilo izgravirano. Strašno brzo, jako jednostavno. Ovo je malo skuplja daska, znači ovo je malo onako kvalitetnija, kao što možete vidjeti. Ima i neku tu svoju tamnu boju, neki tobože mahagonije, sad možda je ofarbana, nije, ne znam, i to. Tu smo išli isti taj tekst napraviti, samo što smo ga napravili puno većeg. Znači, i opet ista priča, jako brzo je ovo napravio bez nekih velikih problema. S druge strane smo išli malo onako zločesto nešto napraviti, točnije dali smo šalabahter jedan, znači slavonski šalabahter. I ovo smo isto izgravirali, ali ovdje nam je u stvari bila ideja da vidimo te male tanke linije, kako će se one vidjeti. Da li će one lijepo ispasti ili morate ih staviti puno deblje da bi dobili u stvari na dasci da se vide. I kao što možete vidjeti, izašlo je fantastično. Autorska prava nemojte zaboraviti. Ja sam još neke stvari išao gravirati i rezati i kao što možete vidjeti, recimo ovu zdjelu sa valovitim što je napravljeno, znači režete valovito krugove ekscentrične i polako povećavate promjer, tako da u principu iskoristite kompletnu dasku, što se kaže, nećete imati ništa otpada i onda ju zalijepite i spojite u jednu cjelinu i dobijete pod navodnicima neku lijepu zdjelu. Taj projekat je više ovako skinut sa interneta, bi zanimalo me koliko će brzo to napraviti i moram priznati da je jako brzo napravljen. Nažalost, lijepljenje traje malo duže. Međutim, idemo sad pričati malo o pozitivnim i negativnim stvarima. A ono što sam rekao odmah na početku, to je laser sa 2 glave, što je fantastična stvar, zato što kad sam išao inox raditi, točnije na nož, jer nemam nekakav dobar inox da bi mogao pokazati, pa sam na nožu gravirao, dobio sam jako dobar rezultat. Moram reći da sam se iznenadio sa rezultatom, s obzirom da je to samo 3 vata, znači fantastično je izgravirano na metalu. Prva liga. Nažalost, kada sam pokušao aluminij, mislio sam da aluminij možemo gravirati točnije sa 3 vata infracrvenog, ne, on i dalje ide sa diodnim, znači stavljate ga na diodni laser i dobit ćete fantastičan rezultat, ne morate se bojati, prva liga će izgravirati. E sad, idemo malo pričati o negativnim stvarima. Da nešto razumijete, ja imam laser jako dugo vremena, imam ovaj laser kod sebe i moram reći da nikad se s nijednim proizvodom nisam toliko borio kao što sam se borio s ovim, iz vrlo jednostavnog razloga. Ovo je stvarno novi proizvod, znači vi nećete naći na YouTube nekakve savjete, da vam neko daje savjet za ovaj proizvod, zato što je doslovno izašao prije mjesec, 2 dana na tržište. E sad, tu nosi drugi problem. Šta to znači? Jako malo imate softverskih rješenja za ovaj laser, znači Lightburn može ga progutati i ja sam zamolio proizvođača i ne poslali su mi file s kojim je Lightburn to još bolje, ajmo reći, proguto sam laser i mogao sam ga bolje koristiti, ali kad dođe do njihovog softvera on je isključivo ograničen, znači da može raditi na Windowsima i nikako drugačije, međutim softver je malo nedorađen. Tako da ja vam savjetujem, ako kupujete ovaj laser, lakše brže ćete raditi sa Lightburnom. Ono što je sad zanimljivo, što ne možete ga sad zaustaviti, ide super sporo pravi frame, a ne možete ga zaustaviti. Ima još nekakve softverske bubice što se tiče samog podešavanja, znači kada hoćete ga na nulu staviti pa ste odabrali materijal pa stavili pa sve, pa sad idete ocrta vama, aha, tu ću gravirati, to mi je predmet koji ću rezati i tako dalje. Znači tu ima još nekih bubica zato što u tom procesu kad to radi, ako slučajno dignete poklopac, on će se zablokirati i sad on ko zakucan stoji, kao da je u situaciji da reže, jer ako slučajno režete ili gravirate i nadignete poklopac, sama glava lasera vam se zaglavi i stoji vrlo čvrsto, vi ju ne možete čak ni pomjeriti, stoji u toj situaciji. Znači ona očekuje da vi pogledate to što ste htjeli pogledati i da poklopite i stisnete bočnu tipku i nastavite rezati i gravirati. Međutim, kod ocrtavanja materijala desi se to, on se zaglavi, čak mi se znao softverski malo zablesati u nekim momentima. Nije svaki puta, ali se znao nažalost zablesati. Zato savjetujem, ako želite vidjeti gdje će izgravirati, gdje će odrezati i tako dalje, prije nego što to stisnete na ekranu od kompjutera, otvorite poklopac. I sad gledajte šta će napraviti, gdje će pobjeći, gdje će otići. E sad, tu ide jedna negativna stvar oko ovoga. Znači, nažalost, kako on ima kameru, ja kameru u Lightburnu nisam mogao natjerati da radi pa da me tučete, a on ima i dalje isto tako šalabahter za kalibraciju
I ovo je nekakav šalabahter koji ni ne znam šta radi, zato što ga nisam mogao pokrenuti. Znači jednostavno nisam mogao pokrenuti kameru nigdje u jednoj situaciji, čak na njihovom softveru, a i na znači, Lightburnu. Kako laser dolazi u stvari sa verzijom V1, znači da je stvarno izašao iz tvornice CEO, to je to. Oni će sigurno sada update-ove slati i ovo će se popraviti i odjednom će puno tih stvari proraditi kako treba. Znači, ali za sada što se tiče kamere i što se tiče njihovih funkcija, znači da bi on stavite 4 komada pa ćete na sva 4 gravirati istu stvar, to za sada ja nisam mogao isprobati jer jednostavno kameru nisam mogao pokrenuti šta god da sam radio. Znači ona jednostavno nije htjela zato što softverski ga još uvijek ne prepoznaje u pravom smislu. Laser ima još jednu stvar koja se meni osobno ne sviđa, a to je način gdje se pali i gasi. Zašto vam to govorim? Evo ovako. Znači, laser ako sad gledate ovako, od prve ne znam koliko ćete moći vidjeti na kameri, znači, evo ovako vam je visina, znači to je dobar komad ruke, morate gurniti i oni u principu s one strane dolje, ovako vam je prekidač. I sad kad vi pospajate sve te kablove, ga stavite ga pa ga gurnete do prozora pa ovo pa ono, sad treba ovako zavući ruku iza ugla što se kaže i čačkati i tražiti da se on upali ili ugasi. To mi je jedina zamjerka koju bi rekao. I to mi je žao što niko od proizvođača ne razmišlja da stavi ili negdje ovako sa strane bočne ili da stavi na taj kut gornji ili negdje tako da se postavi ta tipka za paljenje, jer ova situacija skroz dole da stoji je stvarno nezgodna za ruku i vi morate se zavući i ne do Bog da ste ga još gurnili malo dalje dublje, to je živa drama, znači skačete preko njega da bi ga upalili ili ugasili. To je ono što mi se u stvari najviše ne sviđa, a to je banalna stvar i vjerujem da se može ispraviti jako lagano. Ima još jedna sitnica koja mi se ne sviđa, a to je svjetlo kako radi. Znači, kada laser sam radi, svjetlo vam je upaljeno, kad je završio sa graviranjem i izrezanjem, u neki sljedeći 3 minute on pokušava izbaciti taj zrak štetni van, znači preko crijeva van da izađe. I sada, on kad je to završio, on vam ugasi svjetlo. I vi kad otvorite poklopac, manje više svi proizvođači lasera upale onda svjetlo, da vi vidite šta radite, da vidite gdje pomičete i tako dalje. Jer ponavljamo, vraćamo se na ono šta ako radite sa crnim materijalima, pa nećete ništa vidjeti šta radite. Sada, on ne ostavi svjetlo nikako, nego morate praktički laser gurniti skroz nazad i onda odjednom on kao izbaci grešku, čućete pip i upalit će svjetlo. Jer neće ga upaliti. Neki proizvođači čim pipnete glavu će upaliti svjetlo, znači na samom laseru, ovaj ne. Mislim da je ovo softverska sitnica koju oni mogu, što se kaže, na jednom sitnom update-u popraviti, jer mi se ne sviđa, jer bi trebalo svjetlo ostati da mi vidimo šta smo mi to napravili, da li je to dobro, da li je taj detalj izašao onako kako mi želimo. Gledajući sve ovo negativno što sam vam rekao, ovo je i dalje jako dobar laser. Zašto? Zato što taj 21W laser će odraditi 99% poslova jako brzo, ali ono što je jako bitno, precizno. Vi kupovinog jačeg lasera 40-70 W niste dobili ništa na preciznosti, čak ste izgubili, ali ste dobili samo na brzini rezanja debljih materijala. Što manje više, realno, nemojte se ljutiti kad ja budem rekao, ali to pila odradi puno brže. Sada, druga stvar, znači, kod tog 21 dobijemo preciznost u graviranju, dobijemo vrlo veliku brzinu u rezanju, a 3 W nam pomaže da recimo možemo raditi nekakav nakit, znači sitne male metalne komade možemo gravirati, dodati neku posebnu posvetu nekome i obrnuto ako želite praviti znači borbolete one, znači da se prave mali komadići drveta pa se probuše 2 rupe, to je to. S ovim laserom to možete isto tako odraditi. To je fantastičan laser za takav tip poslova, znači može klasika dasku, možete akrile, možete druge materijale bez ikakvih problema, tako da mogu slobodno reći, dok proizvođač će sigurno popraviti ovo softverske ove sitnice što sam ja nabrojao, ali u međuvremenu ja vam garantiram da ćete se oduševiti kako ovaj laser radi. Evo ga, to je bilo sve za kraj ove emisijice, nemojte zaboraviti se pretplatiti na kanal Ključa 13. Hvala svima, doviđenja, vidimo se u sljedećem videu. Brzinski unboxing. Znači, stiropor 1, stiropor 2, pinceta i jedan dioda lasera, još malo stiropora, dobijemo upute, naočale, glava lasera, crijevo, šelna,
pumpa, crijevo za pumpu, šarafčići, kablovi, napajanje laserom, još spužve, još spužve, još spužve, i rešetka.